Yankwa na nyina ba suma awrade anyumna nso wade yankwa de acha ya na dom ne na daroma yada na se awrade pa ya de ani onyam hye ema odin de o mani mu kan won kronkro ba ya ho ban ya bra ya ho ase ade akoma nyina ba wani ma anyumra yi yada wase sa na nso wadom yan na waya yan wode ya ka o selection ho na awrade ya ati asefo ene yada wase odoba Jesus Christ demo e won hyiam die yi mu. Amen. Amen. Nyame nhyira ma sorry na reba nyame nhyira ma Wendy nyame nhyira ma Margaret nyame nhyira menewa nkoma kwajebe ewa umo ayaresa amen ya ne kama Alesabe yada wonyame afesa ni mu ana anyonyam ane asumdwei ewo na mene wode yahu na yadwane akotoa no aseda enka oba de se wadom yan na ode yan aka ne ma ho ewo ne doba Messiah no edimu yada na se enanso eda awrade aye awade yankwa ede adom ya de acha yan yada na se yamre no eko entino yababa di tata na yankodi nkomo kakra na yanhwa ne awrade ewo mayen emra yema me Margaret asum amayen no until atana no na onhwa ne ewom na onfa emunsam endom yan mommy yankwa Ega
And then see a better radiative degree, say, not to know the Yabidi a shame owning. Amen. When the radiation, Yabinia every 1 John chapter 3, from verse 13. Yohane Muma Edikano, eti nyensa, chichemu edu nyensa. Ekono, etifian semne say, onam odoso nya da nkwa. Ose onam odoso enya da enkwa. Yanam odoso di nya da nkwa. Enti no, da nkwa, yeka enkwaje ni ki baako, eye odo. If you say, eye tia. Onyame ohwe Awurade a. Awurade ni din baako ne odo. Ni din e baako ne odo. Ana Jesus ba ya no so obeka kire se ono na oma enkwa. Ono ne nokora, ono no kwan, ono ane enkwa no. Enti no kire se wonya odo a wanya enkwa no. Na kire se wo hwemu dia na nyame ni din baako so ne enkwa. Amen. The din baako ne enkwa. Enti no, what that love no unto me. Enti na, I say, fa ubi bia wa hoden ubi bia we yamu niema ne wata ubi bia do Awurade wo Nyankopon. Na wodo ni wi a wado wo yonko a ya friend onipa da sani say wa ankasa wo ho. Enti I say odo ene emra no nyina so di. Na tesa wo wanyame nso a wo ade nyina asam na ni nyina ye the same o ba say one steady ne yi a wo hu say eya asam kro no na etwa fa wo no ensam a me bobo so nyina ye nyame ne din baako eno no ensam a ye kan nyina gira ho ma nyame din odo eye nyame din enkwa eye nyame din because I say we ni nyame a we ni nkwa wo nyame a wo ade nyina odo nso ene mra no nyina so di wa wie mra no nyina so di ente no ya da nyame ase ye ni do a Awurade mo aye na onhwie ne do honhon ne bi engu ye mu na emetra ye mu na atumi aboa yan oba so a na wa share na owura Yesu aboa wo na wa hira wo eviso se nyame adwuma na hwe na wo de enso akoso aha ente no atifi asam ne se wanam odo aso enya da enkwa ba wo hwa ne ameme de abrewo a me de atoso no de ya ekokasa fa honte no na ya ne say do not be surprised if the world hate you. Emane nya wanwa yankenkan verse number 1 and also there. Yes. Enianom. Yes, it's a more. Mumano enya mwa. Enu ana o kire yen. Ema ye hunu say sa wo fom emra woto mra wa ye bone. Ena wo ye bone nso a nyame anim no wa ye dan wa to mra. Ente no o kire ye mu a de bai amanu a o ma ye enhira ene o to aso enu ana o ma ye hunu say ne enti a oba asase so o se oba say oba be say obonsam enyuma ena wo kire ye mu amba ye ko hunu say obi biara wo nyame awo no saa nipa no ontumi nya bane e wakakra no atra andi obi beka saa den na andi obi ye Kristo ni nso na oguso ya bane ya Kristofo ya bane ai obetumi di Kristo din na to ho so say we ye Kristo ni enso na we ya bane what you saw them now we di bane enti no ka asampa bi ewo Rome Matthew asampa nim ase enye wo bia wo fra me say Awurade enye wo bia wo kwa asore enye obi a wo di Kristo din na to ne ho so eni nti na nyame trase na hwe din no hunu say Kristo din ne da mo so de na nso mugusu di bone enti na te sa de ame Awurade mefri Kristo nim na ma bie bibi foforo eno na mefa enipa ebeba abadwa ne sa company no company na ye fra na tenane enti no nyame pasa me na oni ye free Kristo nim a Kristofuom
na yeba atre na efuom because a ho no se obeba befa enipa free wanka so oba befa enipa fia Kristofuom enti sa wo wa Kristofuo ni mu de a always no wo excuse always no wontumi ye niema bia a wo pe wontumi qualify ba sa wo be ye otre ni na o se onan te kronkro abrabo ni mu a bone ne beda ho a ufiri ho bone ne beda ho a wo hu no na wadwane afiri ho bone beda wani mu pa uhu ya pa wo so wunie na wutumi take decision at a spot uhu ade na majai so wonam trene mu wonam ade sai trene mu na so wonam kronkro yemu a o wa trene fu anim na wo onam kronkro yemu a bone ad life bia no we take decision at a spot ba sa wotia Kristofuo mu a ayen kakra me ya ne kakra bia ba na sie mejai mame ode mame nya boso mienu bi nka ho mame nya sei wode ne saa wontume nsesa ensa kira enti na urade de ase frimu na kwa atre na efuom da bia me ka ho asam ekire wo emna nyame bie no kora ekire me no because ode yem bi sa se manipa be 1000 enhia ni yem sa sa hwan ni o Kristo ni obi abema ne nsa so hwan ni o Kristo ni obi abepaja ne nsa ena easy to say me yo Kristo ni ba wo de bisa nipa kro na sa bisa se hwan ni otre ni nipa 1000 no wan hwa ba kokram empaja ne nsa dema nipa ma sa word otre ni no ya dre ni say yentumi nya atre ne fo but nipa bia di yanim kan so mutumi ya atre na efo de a na me no ye betumi ya atre na efo ena Awurade asam ni nti yan try as much as possible as ye be join the group of righteousness nyame mo ayen amen okay nkanya 13 ma yanko wakan yanko 13 Church was enianom we are satan mo a mo no enya mo Awurade anu ma asam ni ofra wu onua se enianom se ewia satan mo a mo ma enya mo wanwa kra se wo be fa Kristo na wo be di Kristo achi na ewia satan wani a ewia se mpawa asam a emane Awurade se mane nya onwanwa amen me pa chaw ni awo ka ho asam ne se sa ewiase na ehye ho no that the word wiase na wo bodi wo no enye wiase asase na oda ho no na oka sa the word ewiase na ehye ho no ejira ho ma enipa eti wo ba hunu se wo me fa Kristo no na woni owo enipa bi a woni omobobra woni omuwie ade ye din konkonsa ye nomonsa ye kwa ma pa ye kwa ma pa ye boss hehe ye di agro bi a ye pe ye kwa agro bi a ye pass ye tumi ye ade bi a ye pe but emra woti Kristo nka wo ye wadwe sai me sachira na ma be ye Kristo ni na ma di Kristo achi no efiri ho na omofra wo sai yenkwa ya ne da bia no a wo ka so se di mahu Awurade nti menye biem no efiri ho na mo fi ase sa omo town efiri ho na mo fi ase sa omo mpawasam efiri ho na mo fi ase sa omo bedi wo ho fawo efiri ho na am fi ase sa ya toto wudin aba na enra na ya me da na me ni nua ba bi kasa o se enna ayinkrofo bi a oni omo nam sese omo fra na sofo maame na me se mo enhira no efi se Awurade aka wona se mu se sa tam ni du a ye betesa omo betesa wudin amen edin ya no mo de fra no omo betesa enti wo ye be ma ye be fra omo be fi afie amade so omo di wo fa wo anso na mu nim se nkom hye na Awurade ka fa wo ho na bam na Awurade aka de ato so se me bi beba ye betesa wudin enti wo ye be ma bo so omo di wo fa papa so for na eba no osofo ba ebi so be kasa preacher man na eba no o ba yo ba be preachiu
enti wo your ban so so for maame na eba no odifo ba na eba no hallelujah wonya ati we pa fase da kase ma awurade se ne ya wo kan ye no abam e wo wabrabo so enti kremu sa edin no Sadi ya asofo yeka no kura nsam na ebasa na yeka na ewowo nipa na de so amose sofo asam unya sofo ya sofo so na uti we na ye nsam pade a won so da nyame ase de ata won pane ne wa ayase sofo abrobe ewowo mo asam na nyawo de abate se ye de ama odi a na tese won so enhyiram no sa ya trasa asam no eyewo de nyame nhyira yen pa amen eti o se ewiase time a ena me didi se mini aba na obate sa asam o ya se pa na wa hunu se enya mistake na mom e wo se na ni gi no de aseda ka se pa ma otwedi ampon hallelujah se eni pata wan ma na nya onwanwa se wiase time wan ma na nya onwanwa nya bibia nti eye Kristo nu a wa be fa no eto mo nko ananka yentra boninim eto mo nko anka yentra sumnim eto yenko anka ma bonsam nyusu yen na wonsa ye ne ye wie ye enya den enya basa but awurade nim wunti no omo nsa woda amo be ye ne ombe ye na so e be du ba bi pampan so no awurade be yi wa fi omo nsam enti odofo enu nti na wo ba Kristo mu be di Kristo ati a wo ba hu se ade bia ye se ahokere wo ba hu se wo face a lot of problems na e ba wa brabom odofo eye kwan no na wasi so no Kristo kwan no sa na tie eye test bi na wa fi ase wo de every after Saturday kono nyame ya adomu a ne awurade di ato me no ye be che was Saturdays sorry after Saturday way ni aye ba be chebe about 7 weeks ube unu say obi biara answer na awurade be di watum no you have to face test I say awurade test answer I was say what your test answer na awurade adi watum enti na kwan no so no wa ba awurade nche kwan na eye awurade kwan no say ya na tie enti da bia metra se nyame som na dawa no eyoko nyame som yoko me kasa ya na nipa binti ase ba eye no kre nyame som eyoko ebia ne se wonam fofo afi ase sere wo yes etwetwe wo ufi ase se wunyi wa wa mu ngu hobium wunyi wo sere ho ngu hobium wunyi wa nantu ne okokum ne onufu engu hobium won hye wo ho enema basa na mo wa fi ase se wo dress o Kristo ni dress no ya fi ase gro ho ya fi ase sere na de be nso ni na de wa ye ho so ya afuei e de no wa ye ho se de ya nanso ya Kristo je se ye be kan nsem bia ma wa nhwe yi a obesa akobak ene o makobom adafo enko wachi biom da amen ko wanim Kristo jira ho eyen kakra bi ubehia no obehu sa wo bre ene wo ha no eto atwa amen pa awurade ndo mo ye okay se wi afetan wa mo ma na nya mo wa yenko e bichemudu na ni say ye nim say ye twemu afi owo mu konkon sana Kristo asam no kira ye obi ba Kristo ntan ya wa free de esuma bahan mu afa wa twam afi owuo mu ayedan aba nkwam amen enti sa wo wuo na ehye wo na wo ka ho asam no enye owuo yi a ye wo wuo mienu ena wo ya brabom owuo na de say yewu yi de obia be ubi na yakosiew na wakra no ayadan afri mu nipadua no ko ba owuo we yachi normal owuo we yachi yesa owuo ba akoda yanim I was spiritual realm ano ne yefra no owu emprenu sa owuo ne de wo no owu ayens enye onya oni pass yekosiew sa owuo no se bi kanwa me pachaw bronsam jam na ye kana awurade atie ato ama bronsan na paafo no ehwa na ye beto watwere akoda se ejanim ehwa na yaw pains amanie atete
a lot of tormented. And when they were for everlasting. And only a friend of Wumpreno. And the Radis is all by Fanoa. Now be dinner, now trattering, now Barbara Bocron, Sawa Wuano, one come. Amen. If you say, one person, the baby abacos, I will wound him. On person, the baby abacos, I will wound him. It is our wound, or say, yet, yet, chum, every sour wound, a chum, I was our wound. It is a woo here, what at the as a force, I see so you free. Now, no, dear, normal, on one, and you'll be alcohol. On one, I say, two quiet abroad. Go to Quack abroad, one fashion panqua, what they play, never caught, be and to me in Cobia. And a one answer so no, a you way in a deco. But who could do one or one at that one and a radem percent? Now will be a one to me and dodges our wound a dear, Cafra, sir, Obron Samujam, and a womb prenuna, Yakoto Watron. A rademan and parameno, ever yes to Christo, Yahweh dim, amen, young quiet. Amen. If we say, Yedo, and Yanum. If he said, Nienti, I will trim my free, so I will woo no. Say, or don't now come was some. Once I say, or don't know, and Emma Ubenyanqua, and I'm a dosu now the Benyanqua, dear. It is a one no onipa de senia. And yes, I will dobby, that way, Jabby. Donipa, ye trabarism, Ephraim. Ye trabarism, Ephraim. Ni awuhu sa waye nipa obanyin sa no bosome nkron ni awo no na waka mese ana sa won otese wo despite the color oye nipa nko ade emfa ho ni baabi ofre emfa ho ni kasa waka oye nipa nko ade otese wa if say kana nyame bo ewi asere no obo kasa ba akope onu awurade kro no a e no so aba kasa de frama e de ba ye. But one sister, a dear beer what the bo nipa. Ente we ya dan katinio, we ya dan benio, we ya equiapilnio, we ya santinio quaunio, at the corona what dan katini, a wizani, malam, France, a fantinimono, a no one a wabrofum, a radem society bia. The yen are the same. A radem why. Now, a dear radem perfume and no why I drink such. Na atumi aboaya yi o se enienti a wo betwam saa wo wuo mprenu no enka ne se wodo wunia amen enti na waka wasam sa wo no nipa dia you are out of it onka ho waka dia to ho o se efi se ye do anuanom enti sa wo yo bi a wo no nipa wo mpa nipa sam na wo sai nipa asam na ye ka no wonka ho eya atanse nsam ne gu wo sei no a eya no akristofo nim se eye ye nyina ho asam na oka no ade bia wa ha eye bambo eye oje eye tumi ade bia no o kasa de ama atrenefo amen enti sa wo pasa wo ka ho a eye simple se wo ba sesa fi akristofo m no wawura atrenefo nim na ayedan akova o ewrade mo ayeyi bibi ti say was say o ya kan asem bia was say amo ne mu bedi akode na so tumi de amo ntumi mu enye o Kristo ni bia ho asam na wa kan o de gina ho ma atre na efo no because I say obehwe atre ni so ama ni dompe ba akokura anya dan emu wanka Kristo ni wanka obone ye ni o se na so nso aye dan abie ama atre ni mpaibo obone ye ni wa mawdin Kristo ni wa mawdin amen enti ensam bi wa ya bia kremu ma ne ho o wu kremu ayi no o wu hunu sa wo ya qualified for it dabi onka ho enti no kwa no de wonsi no wa bia de ato ho all right enti sa opesa wo ka ho de a aha enti wan sa asam bi wa say na ayi akate bro asi asem ya no ho asam no eya nkwasi asam ema wani ayira
Wahu say nkwase asam dia na ye adepa ema woni agidi. Wahu say nya nipa nyina. Enti no Awurade mo aya na ya ntene nsama sepa mpacho ya koya nim. What say? Ye don't not see the woman. Obreki mpacho. Oh. The pacho say the only don't not see the woman. Ni awon ni dono, wo dia woti owuom sa enkwa no onka ho. Ni awon ni dono oni Kristo. Ni awon ni dono oni asam no. Sa ni ama mi ensa me se ni nyina yigina wo ma Kristo. Odo eyo Nyankopon. Odo eyo Nyankopon. Enkwa eyo Nyankopon. Asam no eyo Nyankopon. Hallelujah. Enti no wuni odo a wuni no nipa wuni nyame. Unno onipa uni asam no. Unno onipa uni nkwa. Nti ensam na wa hwa no edi Kristo boawo ama mawo ama unya nyama nkronkro boa ama unya entiase yie ni nyina sa je ye bra ya adwene ase na ye bra ya koma ase e bra ya so ate eye wo setie ede ma asam no na wa biebie mu akyere yen wa biebie mu akyere yen. Okay wokọ wani mu a Chemu edunum ne se aha otan ni nua no ye owudifo sa wate obi bia wotan onipa bia no ewo wakomam wadwenem oba bia no Awurade asam nie aso wo yo wudi ni ye ka wudifo a woka ho simply because wotan no ubetumia aya de boni bia wo yedan wo pe enti no awudi honhom ekutaw ubetumi wotan ni nti no ubetumi di bibia bonaku no wotan ni nti no ubetumi de poison agu ni nuanem wotan ni nti no ubetumi akɔhan nkrɔfo sa yenkwa ya no ne yepe wotan ni nti ubetumi atro ade ato ne so tese ade bia wo de benya no pa no ama adaso obewuo obeyare obeyada nanim begu ase ne ma miensa yi wotan no nti no sa honhom no ebe provide we no ama wo de aye nipa no enti no Awurade se wo no nipa wo mpa nipa asam a ye we nipa ni bi wa hosa omo mpa nipa asam onim nipa ni ba bia abato mpa nipa asam ohun wa na ne buafu ohun wa wo hu ye na hi Awurade mmoa yen na yenya saa wodo no ewe yemu na yehunu sese yehu ye nua ye paata na eye yankasa yehu ye nua eye yankasa because ye ka asafo asori a eye me ene wo ye ka ye bomu a ene ye asori enti no odi Awurade ya na odi nipadua na si ho o se ensa entumi nka nkyere enan se wo hu hia on fata we nipadua ho ontumi nka nkyere no ana aso entumi nka nkyere ani se won so wo so nimfa so ana ye hia ewe nipadua no ho omunyina kabomu a ene ye fredan ye from nipadua aha wo yi bi free man ye saa na ye nso ye te Awurade mo aye pa na no mo ye enti wo hwa wa say obema no yi ade ni fi obema nim ene ade ko ba oba ena obema no dum pempen so na oba dum pempen so na mo hu amoho a na aware ne ba so pa o say etesa ne awode bibi she ba bibi kura wa bibi wa okay okay so say phone we ya da we awu na ne nkwa so ntumi nya adwuma wo da charger ne nkwa ntumi nya adwuma wo da charger enti no na tese wo hwemu a phone ene charger no ekabo mu a ansa na edimu enti wo ba hu se me de ayi no charger no ehye mu a me mfa charger no ehye mu anchero wa hu se phone na awu wo hwe animu a awu enti no answer no betumi aye phone the phone ye na adwe so be ignore charger onto me nya hwe na charger we nso ye na adwe say phone ho hia no a emfaso o ma no so edi omumi enu kabom ansa no ma tumi akreti
ama internet aboa aya adwuma enti no ode wura mu say ya enti no say nyame yi every obama mu no de ba oba enti yemfa ne say oba ni na ba ni a before say on betumi akrashe no ma amatumi awoba ano ana watumi aye pa wawurade enim no eje say ya de she enti wo de she ya obehunu say afa de phone no o hwe ha obehunu say aso obonsa so ewo off ntia yeda osoro nyankopon ase yeda na ase sana tie enti no onipa ena ye nimu a ya ye ewrade amfa nchame no say ye mpe nipa sam say ye tan nipa say ye tan ye ho ewrade mfa nchame no na mom ena o ma ye hunu say wo no nipa da sani biara oyo udifo enti vadre ba yo say ye ko widifo a ni awaye dan wako yi nyinsa yagu ahwie mojagu wako bo bituo wako odesikan kunkum krofo eguma hodo pa wote wo baka so wo ye okay so na we nye okay ni ogira wa na nhwe hie na wanhwe ase amen amen yo yankwa okay na mu say da nkwa entina odifo biara asi obi a wo yo widifo bia na tese obi a wo mpa nipa asam bia wonnim unyankwa obi a wo ndo nipa bia wo ndo nipa no wonnim kwade nyame asam ado na se wa nya adade ama asam no a o anana ya na ebi no kenkan ya na ya kan ne tra anti no wa nhwe yi a nkyeremu no wa hu ne ate because wa ma ya hu owidifo wo mpa nipa asam a o ka widifo ho wo ta nipa o ka widifo ho ana say dankwa eni ho ma obi a oyo widifo na tese o ka heaven ho asam o e wa ne dankwa no dankwa eye Jesus Christ dankwa eye nyame asam because niema nyina betwam na asam ne de ete ho da entwam ena wodo enso ni onyame anonso so unne no nti se wa anya we no mu a what is owo ayetwa ne ti ni aka ne bia power bia nim Awurade mo aye pa na oma ye odo aye de badodo ye ho ewe Yesu Nazareth ni de mo mpacho ye nko ye nim titemu dinsia na etia sem ne say asem niano yen no credo asenia no etre yen no kra edo anase osetie ma abo to yem wow asenia no etre de yen no credo anonti no say asenia ne ho asam ne yen kwase asam ma woni ayira na tese obi a wayira bia wonni nkwa enti no ne aye kafa asenia ne ho bia no eye nkwase asam anade asam mu da ho but eje ya otase no banyansafom Awurade mo aye hallelujah enti ana me didi sa ye enhira Awurade mo aye pa okay nkan a ase okay yemu na yehunu odo no e pa cha answer waja number 18 oh sorry number 16 I way oba na anti say But make I 16 no. Oh okay 60 yo me that's it. What ye mu na ye ehunu odo no. Se ono di ne kra to ho ma yen. Na se yen so se ye de yen kra to ho ma anuanom. Simple. Gawite ganama. Sani ya wo pese nipa ye ma ono. Sa na wasa won so ye manipa ni awo pese sa won pese nipa ebedi wo ho nseku a eni obi a ho nseku sa won pese enipa be wia wo a men wia obi ade sa wo pese nipa pa wa asam a won so pe nipa asam enti Awurade Yesu o de nekra ebeto wo ma amene o ama meneo enya adan yetumi atrasi abesi ne na ne bambo ne na nhwa so pa
adom yama ena ye no na benya yonkofa enti o se sani a wo yama amene wo no saa na mene won so yenyema anuanom ayedan aka enti na wuti nyame asam no na eboa wo a won so ma won ko a emfa woni ebinom nche na tumi akoboa oti ya no wan se aboa wo kwan bebre so ebi ana wa ye board ebi ana awerho bi wo wabrabom na so wote asam ebi ana wugidi atonsuom but wote asam na be left o ebi ana wuni ane de ankra de ya wo de no times 3 enti sa won so woni ne che wo share na ne nsaka na onu nso tie asam no a na left no a oh osro eja wakatu ya papa bi ademao hallelujah enti sani amede me kra to ho ma mo no mo nso mo nkomfa mo kra enkoto ho ma de anuanom na mom ahweyi ensuom ahweyi ewom fa asam ne ma no odi afan wandi afan ni aka ne sa wode mpa abo beta akire di ama no enya chenchira se tata no dabi wode ma no no a wode ama no Kristo ahu sa wode ama no obefa eye ne dia amfa nso a eye ono a se yi a mama me hokwan ya na ma Margaret nso ama no hokwan ya Awurade nam no so eyi free ho no de abehye me mu na free me mu na ba wo ho no se ya de abrawu o etesa ni awanya letter ya be post de amawo letter no ya de na se yemfa mro na won sanka yemfa mbato letter box ana yemfa mbato fie letter box me pa chaw enya abeto ho a yen ya wie ya adwuma ni ewom emfa ye ho edawa no obafa enya ye case wonfa enya ye case oba kenkan a enya ye case won kenkan so a enya ye case ya dwuma na say fa ko to ne letter box that's all me ka say mrebe be pretty radio be so no be friend na say oh sani ato adi fo ni ato asofo no se omo ye na den na mo nko stop omo na mo nya say niema na omo ye na omo de ha nyamema nyamema adeshe to stop them no enye madwuma to stop them enye madwuma na mam eniema bi a omo ye a emfa Kristo kwemu no ena Awurade se membe yi ho ntan ni aka de enye me biem sane ebe ya enipa na ayira no mo feel say ni a oye no ya Awurade no ano na madwuma se memeka ho asam enkyere na omani mra mo ho so ano no enti apart from that de adwuma bia wo mfa nka me ho memeka sampa no enkyere na wahu nokora no na wabedi nokora na chi asa amen for to stop them there Awurade to stop them no Awurade mo ayen as enti ase pa okay okwa wani mo a titemu edon so ne se na de owo wiase asetena ni awo wiase asetena de na ohu ni nia se ehia no na wutumi hunu wunia nipa se ehia no na obo no ayemonyo no na wo bona trimodin nyame don te sa nipa no obisa se wo se nyame do te umu na te umu san no na te se wo hu onipa a oye wo nipa na wo nyame aboa wo o wa wo so na wo de o wa bibi kakra eya na ya fe se ye sikanko enye sikanko wo de se ye mra sika fam se wo sika afam na se nyame ato wo nsam a me pacha ni Awurade asamotira se obo hiani ena obo osikani nyame na boss a nipa mienu no enti ebi a wo de ye de wo ka sikafo ne ho but na asikafo ni mu se oma na abre na oma yo oma dwuma
ena sika na ba omo nsam me nka ne wakọ kum nipa na wakọ ye sika duru anya ho asam na America ba ye we nipa bi awurade ade bi omo so mu bia no awurade ma ye nhira ema onya dai okoso bi a wo nhye da anya sika ni but wo so na wo de abia wo ho ankyerɛw te sania obi want to ma ba akopa mienu pe bi a wo de wo more than 12 ene ma bi say na awurade ka ho asam no enti Yohane kan bi ose obi wantade mienu a one obi nche enti sa wono kakra wa wonsam bi aduane oye okuani waduane atumi aba kama unia na de no ntumi ama bi a woni ahoden a ode betumi ayeye sa mfuo ni bi enti na bi a otonkate bi ne de say chewing gum bi ne sokodua bi nom wan say we entumi mfa ne nko ba bi a ya ntobi a obebu ada anu na urade ka say enti say wo hu enipa we enum say ya one wa wo yokuafo no betumi ama ne bode benkani banche ubetumi di afuom niema ni bia ma se no onso die owura onso je na wo ne wo ma anasa ya ne nko one ne ma wo monso monko di ne nkakra akra we na urade ka ho asam say yesika fam onso a aba wo nsam no onso so ubetumi ama obi sika say je na monfanye je ture na monso monsan koma no enti o se wo ni asa ne ho ache no oni bi oye hiani oye mabrafo na sa wo bi no one to me amoano a obisa se wo se nyame do na eto mo no eto mo sen na te se nyame do adwuma eye ne se ehu mobo amen nyame do ehu nipa mobo eye mobroni oye mobroni ohu nipa mobo enti ade a wo hwe bie mu a ade a na urade pa ne se da bia na nko behu ne ma no na ne mesre na ne ma tu aye yenwom na ne ma edi adanse sei na urade pa se ohu wo me ene wo ho na mo enye esu ni ayuraho ene atete ye dabi enti se wo so wo nyame dode a enti enti na oka ya se wo so wo hu Kristo di a on de mani subampa ne na brabo pa no nya dan empie manipa hunu hallelujah also oba na wa be shia ensam no na wa be shia da bia yete enso ye nim and batter wo mu a na enti na oka se samunya hu nokora no a nokora wo mfiti penko hu enti enkakra na wo kono a na wakopie nokora no so afi no wa mu se enti ene ni ama agidifo bebre yeka nyame aboa ye ni akohu nokora no na yeka holiness preaching ne holiness en sama yeka ayom bribi se wo de nsam foforo na kire dabi anya foforo nokora na ye hu ye no ye yakohu ena yeka hu asam ena wo no hu nti ni ayeka no ayo bribi ade sa wunya abotre na wote ase na tumi aboa wo ente no na tete basa na nyame donte umu obi a wo yotirimodemfo na wo hu wo yonko sa ahia no ta wantumi amoa no kwan bia so a nyame do obeye kristoni obeye sofo obeye elders obeye deaconess obeye church member obeye whatever but nyame do ente umu nyame don tu mu se nyame don tu mu dia na nyame ho kronkron so nya dan ente umu onka nyame ma ho eba sa Kristo say onya ne dia onya ne dia because ase monko na monko sua eyi se me pede an me pamobrohunu na nya aforebo ohu nipa mabo enti se wuntumi hu nipa mabo na okwasa wo ko ba afode a wa aforebo yekwa wa aforebo eyekwa Ewurade mo ayen ye dada se obie yani enenso e won sampi ho amen yo yankwa Chichemu edumwachi ne say me mankuma mumma yemfa asem ana chechereman no mumma yenno ni yeye ne nokware efise Kristo ene nokore no
enti sa wo so wa hu Kristo dia e wo sa nokra no nso tra wo mu na eye adwuma enti amfa wa no keke enka na me ye Kristo ni wa me no kura wonno onipa onno wunua ube hu no na wasere atira ne kama akosia brakasi safo so mame dikin oda ne ho a na wasombre wa na wachia wani achi de hwe no na tasa ni awoye wo nanim nyina na ye ntro camouflage akoma mu no onhye ho onfa wunia no enhye wo anije ne odokwanso na mom ani nyamesom uhu na na wosere na chidie ani ma pam free wo ma ano ho asam na oka no moma ye mfata kire makeke enno na emmom mon ye no do ye ne adian ye no do enne ye ene no kure yem practice ni amfa no kure no nka ho na ya fa do wo yonko atese wankasa wo ho na mo enna wo yonko nso tie nsam na ya eno na ya yetumi ye mistake o ba na ye hunu se ya ye mistake ana se ya ye bone se wo kodo wo yonko na wonu ho akire se wa do no a wa ye bone obi beka ze how asam ne se do wo yonko te se wo ho na entra se man no wo yonko man ta wo ho nso enti ansa na obetumi ado onipa bia se wo no ede se wo do wankasa wo ho asam ne ti awa no enti obi a onno nipa no onno ne ho minimo obi a waka kire me se ono amu no onji koto ono anata ade a wakopam atuaka no osi kotoku okura da nata ade ho no onyi ni onyi kotoku ni ana onyi ne papa ni ne maame ni onyi odipa dasani abia ni me kura me dira me nanim no osi onyi me ni ana me sa ande uka ne sa ade a waka ne yie mum but wonso wonye wo hu ni dia ande na me nim ni pa ko a ye because Bible say one kasa di wo ni first uwi a di wo fie ni na wa be di abontenso fo nso ni enti say one kasa ntumi ngi wo ni dia and ye be dan na wo fie ana abontenso atumi anya peace enti one day sa wo nipa yi e the trial bi bato me so na asedanka urade say mese wa watete me no wamfa eniema bone antetementi krono pa de oboa krono entina emra sa de no nipa no betra ye no a afidie na ntumi anyi me no afi ono aka na num asam asami ana me ka asam enji nipa ni menye me papa ni mi amenye me hu ni enti wiase obi a me magi wudi no eye wo Charles enti efi na ekono se wo kọ baabi biara na wo ho chew ewa dwuma asam ho a wo ba enkọ baabi a bra madwuma bra me factory straight na wo ba ka che se me be ya dwuma eye straight ya dwuma me bia po mama wa wo sane yete edofo enti no awrade a one yete no one ye nam no se ye di no kura no a ono so boa ye ebie apon ama ye na se ye do ye nua free akoma mu a sane odo ye no a awrade ebe ye boafo ne ye ba mmofo amen okay yanko e pasa ye yi ha free ho ya ta no so ko yanko Edikemu do atre edu mo chino ose oh okay dunkro ose na ye ati tamese tit ma asumdwe ba ose osetie ama asumdwe eba sawuti a na wo ya etesa ne awu reading manual elidiu ema ne awo ye no esi so pepepepepepepe enti say ye tie nyame asam se faha na ye fa wani beba ho so no na wugina heaven gate na no pepepe enkwade ekuro no na wugina no na de wawuram ba se wantie na mantie dia wadi ani beba ye ho so no ne amese kwan no
Awurade mo ayen. Yankwa. Amen. What na yemu na yebehunu se yefri no kware no mu. We ni ade hunu se yefri no kware nim kwa. Na yebejuju yen akoma wonanim. Yebejuju yakoma wonanim se na tasa no kware no eni Kristo. Enti ye we no mu a yebehunu se yefri Kristo mu. Na yadodo ye ho e wonanim eda edi akire no. Eni je ba ya dia fa hudi ba ya dia. Amen. Awurade mfa ndom me no ena nwumre yi ewe Yesu dem mo. Hallelujah. Kwa. Okay. Yebejuju yen akoma wonanim se. Say yen akoma bu yen fo a. Onyankopon so chen yen akoma na ohunu ade nyina. Onyankopon hu ade nyina. Enti ansasa ye de bibiara sie. Yebetumi de asie nipa ba ye ntumi mfa nsie nyame. Enti o se yakoma mu ye fo de a awurade ye kase se yakoma no. Ohun bribia wom. Enti asasa me no ye de yakoma nyina de ma no. Enti no se monsusa makoma nim na nya monta adiem. Ekwa da bia no ohun akoma nim efise ho ena no onkronkron ate because of onkronkron nti da bia nyame ani tuade akoma nim ehun ne ekoso aha enti ukokukuru wuni a honsam adisi akoma nim a obiara ehun but awurade a wudi na ti ni hunu ana de hunu bibia okay yankwa Chemuru bienu ba ko no okay adofo en akoma mu yen fo a ene ye de nam ko Onyankopon anim asesa yakoma emu yemfo a yetumi de nam ye ahokeka yetumi tu amerika intantam so ekwa awurade anim yetumi ekwa awurade anim anytime bia ayepe okay shasam we you akoma na mu fo de a na asa biribia ni wa yedan wodi wa akoma anim a eye fi eye bone enti wutumi eni awurade dinkita ho wutumi kwa awurade fie ye ka bone ho asam biara onke ye ka de bia ye bone bia na wonke because of say wo hu no kure no wajai sa niema na wo ye no enya sa wonye ebi do wajai enti afa ye ka wonim say eye wo pass boni bia ba eye dwama sama eye nsanom a eye krono eye nkonkonsa wonim se kan no na ne ame ye nie ba se Kristo adom nti majai enti se ye boso a emfa me ho majai enya me biem ene ye ka kire me na mo wani a ewo mu se no ana ye ka kire m asam we ye da ha yi Kristo bufuo afa asam na wo okuta se kan de ne dade yi ato ni nuame ne mu pa etwa enso obeka se boni bia ne ho na yaka ne tra se yakoma mbabro se wakoma mufu a onipa yekuta yensam kura no yese anyamia ade ani kuta ni nsam wa hye ni kotokuo ma ye bisa but o se ohun ye enso so no okuru ya beka tra se babro aka se wakoma mufu a enti sa ako ade ani hye mi kotokuo ma anyame dia na se mi ni ahuma bo mani pa no a menya bane sa na opa kire wo no enso ade na kuta no nya wo dia ana wapiri mu akoma no ebe da no akoma na bufo yey akoma ni bufo no kura no o sit down enkuta me hui otumi bua nipa no ma o hwehwe ade na ayira no enso ehye ne kotokuom enso no wapiri mu akoma no se emu ne fo enti no hui enti ya Kristo fota ya yusu asawi pa ni awo kansa se bibi biara eni akoma ni mu a eye boni anasa nkekanwa a wonfa moja ne mpepa na emu aye wade moja na pepa emu aye clean na woni obi a wonsam bi anhye wutim boni bi hinta ho no a eno na ultra sound wutumi ba urade ani mate ne time because urade no hu akoma ni mu enti wansa wudi boni a eya wo ko akura wote wa wuntumi mmampaye wutumi mmampaye ye woni pa ni bi wo ho a omu ntumi nko
asofo na omani hu ade no ye wan sori ma bi wo mo mpesa asofo na asam simply because onim sa nia wa ya hinta no nyame betumi adana di manipa na hu nti amo ni agro mfa ho sa ni pai onya na adresa wasatira enso obeka se makoma mmumefo nti ene hwa asam no na hu ni asam ne ka enya sa waka no to hotra sa wakoma mu fa ate se won fa bibia hinta akoma nim ama akoye fine nkeka wa ana o se wutume de nam ye ebe urade anim sa na oka ho asam yanya sa bone tim wa pretend ebo nyame din ana obo nyame anya no ho asam na oka okay yankwe temu aduonu mienu no o si na bibia yetre no yenya free ne nchen if you say yedi na hyade so na ye nia eso nani bibiara ye bisa no yenya ne enti a wunya ubisa a wunya ne se ewurade se wudi na hyade so na wo so nani na tesa ha kakra yi kura betumi akasa kire wo ani ba ye mfie miensa ni amabọ mpa ya ba ade yi mi nya yi we obi mbro wa na onka nkyerɛw wa hu sɛ nea yɛkenka atrɔsam no but enya wade to ɛna mpɛsɛ meka ha nyinaa na mehunu sɛ daabi lie baako pɛ saa wadi yi a wakɔto ɛwɔ sɛ wo solve saa lie no wɔ wabra bom first ansa na wato aso amen ansa na wato aso edi enti na mabɔ mpa yɛ bɛyɛ afe bɛyɛ mfie miensa mabɔ minya answer ananya memua mi ase wonya ade ɛso nani won satira wadwene won nam na hyade ne so enti wo bɔ mpa na wo kenka Isaiah homa no o se maso nsi se mpa na wo bɔ no mente ye na mensa nye tia se ba bia wo hyɛ mintu mentwon emfiri wanje wo dabi na mom bɔne ene amomoyo eno na breki woni awurade ntam enti na mpa ye no enye adwuma yi enti ene wa wo sempa enye ba ye bia na eye wo enya go proof enya pray for me enya uhia bangles uhia oil uhia nkyere uhia baafuonku me pacha uhia loto no mabiara ansa na wei nyame atumi atie o se wonya ne eso nani ana wonya na pede wonya ne awahyehyɛ to wo no eno nti ana wo mpa ebo no saa ne ma na block no enti eye simple wo di answer no ho ewurade me pacha ena wasama mama hunu eyemi ampa efi se niema bi a wawurade wo hyehye na waka fa yanya no meye kura anya ni nyina na meye enti awurade ma hunu sampa wasam no aba ma hunu enti eyeme enya wo na wo mpesa wutie me mpa abo na mo eyemi na maye na mpa ye no entu memma efi na awurade fa chame humi mabo made atum efi na no awurade meye enti humi mabo na bo ame enti ubon se o kan we ya mpa na wodi nani asa ahwew akoma na wodi kan asam no na wahwe adwene no na wafe wodi nani kali wo hwe se ne awo kan ye no o be ya na enti ubon se ufi asesa wo ya no a pam na pon na bie ewurade mo aye pa no mbie bia pon ma yen ni nyina ne se ye benya nte ase na anu ye ho na ya bedi na nhyehyɛ ne no kora nsam no achi yada na se amen amen chichemu aduonu miensa no ene na hyɛdeɛ no ase ni ta wunnim di ahyɛdeɛ ni bi nie ase we ni na ahyɛdeɛ no sɛ yenye ne ba Yesu Kristo din ahyɛdeɛ ne baako sɛ yenni na ahyɛdeɛ ni yenje ne dɔba Jesus Christ of Nazareth Messiah no yenje ni ahyɛdeɛ kase ɛda awurade hɔ ni enti no wansa waka baabi sɛ ne awɔgye ne dɔba ne ni di no wama tumi sɛ yɛmfrɛ saa nkurɔfoɔ ni nyinaa sɛ onyankopɔn ma amen enti without sɛ wo accept Christ na wo foro no na wo tie no na wo nante na akwan mu a bibi bia na wo bɛka wo nyame a ɔbɔ soro ne asase enne me kama wate ate nyame na me ka so Bible na ka ne dwam
wakani dwam awurade ntiaw enti asom bi no a modi amosi yansom yandi Kristo ni Yesu Kristo no yanji ni Messiah no yanji ni na yade yasom ayi direct onyankopon no ero na wo ka kire no osi ontiam enti mo bratu agu kwa me mu watan osi men kan kire without Jesus Christ Inti Jesus enso ba ye no na wo se nipa nyina hu even na okokora akwa asase ase awufuo ho ekoka asam kro na kire omo emo de omo antinti enya sa ye bu atan no a omo no ada se nyame de omo nyina awura heaven nim ba na musa atam buo ni ye pepe nti owie ye ne ayete asase so no o say I am the way, the truth and the life. Obin to me nkwaja na nchan Jesus wa me Jesus Christ Messiah ejisa wo jimi di ejisa wo tie me ejisa wo tie manamom ejisa wo hyamase ejisa wo tie me nkyerɛkyerɛ ne me nhyehyɛ ne me mmra me de agu kwan mo no ejisa wo de so ente sa pa dia onyame a wo boss ro ni asase no Nini mu bibia nkredi yu no untumi nkwane nche biem. Enti na me tu anuanom befo. Yanji Jesus ndi no. Se wadwe ne so ukwo bako nyame ho nchen ho nko ade a an yaji kwane ya ba akopɛ. Amen. Jesus Christ of Nazareth. What that or no wa pa kwan foforo. Wa fa kwan foforo so. O se ontiawo. Na wontie wo a obaya dan ose na hyede ene na nhyehyɛ ne sɛ ɛgye sɛ wogye ne dɔba Jesus Christ ne ya dan edi ɛyɛ simple opa afa ompa well waka kyerɛw yenko wie maame ose ne yendodo ye ho tede ɔma ye na hyede no na yendodo ye ho sania ɔma ye ahyede no pɛpɛɛpɛ Nti odi odoni fiti ase be fa mfimfiri o odi wie anso biem nti ododie uni bia bomade se obesra urade ono ni odono nti sa wo ma ho kwa na obetra wo mu a odo na ayedan abetra wo mu aha obi to me sorry as me de be ma no ne ho afro me ndone biem me mpa no me de o da bi me mpa no biem mayere so no kra me mpane biem da ba na Kristo aka se ompa wo biem da ba na Kristo reject wo the Kristo reject wo dia onso ntumi reject obi because say sani ode ne kra to ho ma ye no yenso yemfa ye kra to ho ma nuanom amen ye wie temu adenu na ne se na de odi na hyede to no tinimu na ni odi ahyade na so no ase wotin onu Kristo mu aha na onu nso tinimu na onu Kristo nso yadan abetra wo mu aha na de ye bisu se oti ye mu ne honhom a ode amayen no na ne amen nyame nhyira pa na ne ayedi hunu sa yeti ni mu ana wote ye mu no ene honhom no a ode adom yen no ente honhom no woda nyame honhom ontumi no onipa dasani woda nyame honhom obi ya wade a wontumi mfa nche no da woda nyame honhom dabi oni abadaye onibi wontumi moa woni ada a ebefi akomam ya wa moa bi wo a wo ye mfi akomam o enya ono ho asam na mom oboa efi akomam a wo akoma na wadwene enkodi akire biem woda de nyame honhom ontumi nya weinom enti se weinom nyina ni wa bra bom de a nyame ba ene wadi keys ni nyina de agu na kwam me pa cha fa na de so na su ya na ye eba boa oben se changes bebre eba ba wa bra bom na fe obate nyame nkronkron ani nyame nka we ni e fa so a ye ni nyame tumi ya baako awrade nhyirawo ante na nim emfa nkyirawo ene anwumra yi ne doba Messiah no edimo menim sa ena so aboa ya awade nyina mu sa ne wanu ho age ho adi sa fe de me ne Kristo be na ante de a ma me ne won ka sa asam we na mpepa efi
bɔne nkekawa aka ni nyinaa na awurade mfa ennom yɛn yo ɔsi awurade yesu ɛna nwumre me da wase ɔwakɔ ankyerɛ pa a wabɛbie m'ani ma mahu ɛna me da wase sɛ awurade pa wasa afra me na wabɛtu me fo akyerɛkyerɛ me mede makoma gye tom sɛ wo ne awurade me bɔne nti ɛna wuwuyɛ me bim die nti ɛna wosɔre na nsa soɔ ɛna mede mano paa mu ɛwɔ soro ne asase anim ɛfa wo Kristo aba ma brabɔ mu biem mede wayɛ me kra ne magye nkwa menna kakra aka na asase yi so yi afei mede bɛsom wo Kristo na magye wadi boa me na fohoro me bɔne ne me mfom so a meyɛ nyinaa na twerɛ me din wɔ nkwa ne homanim ɔhɔ nkronkron na bra bɛtra me mu na mentumi ndɔ me nua na mentumi nyɛ me nua nso mehu me nua mɔbɔ onipa biara a enyiyimu enimu na mo manya wo Kristo obatra me mu a mayɛpɛ na me no so ayɛ nipa dua baako me da wase odoba Nazareth Yesu Kristo de mu amen yo wadafo nyame nhyira asafo a wote yɛnka Precious Lord Ministry yɛwɔ London me paachaw at the moment there yɛhyia ɛwɔ Zoom na opɛ yɛkyiri kwan a ana opɛ information biara ana pɛsɛ wodwane asafo no a emu biara no at the moment no yɛdwane yɛhyia ɛwɔ Zoom ID no enie ɛyɛ 884-600-7026 884-600-7026 asafo no yɛ Pentecostal yɛhyiam ɛyɛ service every Saturday bia from 11 to 2:30 p.m. enti opasa wodwane yɛn ana pasa ɔyɛ asawba ofra numbers yi a mede to dwa yi a anytime opasa ofra bia ɔna yɛ kasa ne opasa oka na yɛ tie ofefefe me pa cha numbers ni nie 0794 99 77882 0794 99 7788 and a 2 and I say 07913 809-842 07913 809-842 Pepa Chow Eha ena me de wosie ye ma me Margaret ena okenkan nsam ne ma ayan me a ofa me mu ama ebedu wo nkyɛn no eye nyame akoa wosomfo Charles nie Pepa Chow Bamade sa ofri ha egbawura ayi amayan owura YouTube a na wa Precious Lord TV na me pacha wa subscribe ama na wa mia adoma no so aka ho na wa subscribe na wa share ama ye sebe ya ehon so no wani a efa ho no ebenya nyame asam no emra wo be share no nyame nhyira ye free ha na yakodi mpa ya kakra asoso ewo Zoom number na me de to ho 884-600-7024 me da se nyame ya adoma ochina ya papa Philip ebeba abetua dwumadie no so nyame nhyira obi biara na onte nanim enkyira wo Otsu dena ma bravo imu Emi misuroshi na merisi saminyami ida Asochibu Denara Se ipumi Otsu denara Ma bravo imu Emi misuroshi se saminyame Washa me mote ame modalina Mujwa metropolitan kase menkwana nyina maso merade Imako akwen otema o enkwajebi ewa umu ayarsabi ewa umu edimonyam be ewa umu
mano. Meda se yamre ninti ayabe mede wusi ha o Kristo ni nyame ba yanko atrenefo ane kronkron abrabọ ne yanko faso na amwa yen yeda awurade ase ene wadom ye pa meda wase nso se ye bo awopon be ka me ho ma papa adwuma no eye fefefe nyame nhira o onhye wa na mu me pa cha nyame ya adom a ye besan ahia biem bye bye.